پرت کت زمینداری ہند کھانا تہ مسلہ تو کسان کال سینٹر پہ پرو زمینداری ہند ماہرن ہند صلاح مشورہ فوراً تمی سات پنہ زبان مز کت کرت زمینداری نسبت کن تہ صلاح مشور یا سوال خاطر لو مفت نمبر 8800 السلام علیکم ناظرین، پروگرام کریشی درشن یعنی زرعی منظرنامہ ہیت استہند میزبان حاضری خدمت تہ دل سان تہد خوش آمدید کران سنس ازکس نئی شمارس من ناظرین سان کشیر من لوک مختلف قسمک کل وقتی تو جز وقتی کار کران تو پنہ روپیہ دہ حاصل کران یمو کارو مز اخ کار کرم کشی سلک یعنی ریشم تیار کرنا جموں کشمیر کرم کشی مز پور دنیاس مز مشہور تو پتمو کینو وریو پہ 798 میٹرک ٹن ریشم ککون آمت تیار کرنا ناظرین پریت وری 27 لچھ روپیہ ام کرم کشی پہ تو وقت ست ست ات مز ہریر تہ سپدان ات سلسلس مز حالی سون ٹیم گومت مرگنڈ پٹن یتکس بڑس پیمانس پہ جدید قسمک تل کل تیار کرنا تو زمیندارن مز تقسیم کرنا کت پہ تل کل تیار کرنا کرشی درشن کس ٹیمس ست کت کران فارم مینیجر سیڈ سٹیشن مرگنڈ ونان ولو تو آج سون کرشی درشن ٹیم یہ ونکس تس جائیں اس سٹھا خوبصورت جائے یت ونان مرگنڈ اس زن نرسری یہ تل کل نرسری اخ تو یت پن ناو سیڈ سٹیشن تمے ناو سی زانہ تو ماننے سیڈ سٹیشن مرگنڈ تو یہ ایشیاء ساروی کھت بوڑ سیڈ سٹیشن ونکس ماننے سٹھا خوبصورت وسیع ریز زمین یت خوبصورت تلکل یت مز زن ویرائٹی ہند دار تلکل تم تہذ کاشت یہ سپدان تو اس ونکس فاروق احمد ڈار صاحب یم زن یم فارمک منیجر اس زانو ان نش یہ یمیک مینیجمنٹ کت پہ سپدان کتیا کل یہ کت پہ زن کرم کش سن دوست تمن کت پہ یہ پانے دان یا کل کت پہ دان تو یہ سورے زانو ڈار صاحب سے نش ڈار صاحب اس ون تو تھی کت پہ مینیج کران یہ زن یہ نرسری یہ مرگنڈس اندر تو کتیا کل یہ کاشت کرمت ونی صاحب تہد بڑ شکریہ چونکہ اس بیسک سیڈ سٹیشن مرگنڈ یمیک بیسک مینڈیٹ یہ سیڈ پروڈکشن مگر امہ علاوہ اس تھی وچان یت مز پلانٹس 60,000 پلانٹس 60,000 کل یت فارمس مز اس سن مین ورائٹی یہ کل چونکہ کشیر مز آسان سہ ٹری ٹائپ آسان یت گوشو ریمی ورائٹی ونان مگر چونکہ ام علاوہ اس جرم پلازم بینک اخ تر مز لگ بھگ 28 ویرائٹی یت مز گوشو ارامی یت مز کاکسو یت مز چنو یت مختلف ویرائٹیز یت مز یم مینٹین کران یہ پرفارمنس وچان پورے یہ نرسری اس بگیسٹ نرسری 200 کنال 200 کنالن مز 400 کنال یم سکاسٹس دتمت ونکس انڈر ریسرچ سکاسٹس تل امہ علاوہ باقی 800 کنال تم ڈپارٹمنٹس چونکہ اخ وچان تو 60,000 کل یت پہ پھہلت مختلف ورائٹین ہند امہ علاوہ بی پلانٹ پروڈکشن کران کل بناوان یم فارمرن دان چونکہ یم کل مختلف طریقوں بناوان اخ پالی ہاؤس ٹیکنالوجی تھرو پالی ہاؤس پلانٹس ریز کران پالی ہاؤس تم پالی ٹیوبس تر مز لاگان تر مز ڈفرنٹ ٹائپس آف مکسچر بناوان سیک سینڈ سیک بیچ میژ بیچ ورم کمپوسٹ تھاوان پتہ پلانٹس کران تھرو دیٹ پالی ہاؤس ریز امہ علاوہ بیاکھ ٹیکنیکا کران بلیک ایلکاتھین لگاوان سوائلس پہ چونکہ تھی وچان یہ سن کشیر یہ موسمی حالات چونکہ وندا یہ سیویئر وندا تمے موجود سٹریٹ ٹائپ پلانٹیشن امہ انداز آسان تکیاز وندس مز شین یہ پیوان کل ٹری ڈیمیج گژھان یل کہ اگر تھی باقی ساؤتھس کن گھو تب کٹنگ ٹائپ پلانٹیشن آسان مگر یہ ٹری ٹائپ پلانٹیشن یہ پلانٹیشن ریز کران تھرو بیاکھ ٹائپ اخ یت بلیک ایلکاتھین ونان زمینس مز کٹنگ لاگان مگر تک پہ بلیک ایلکاتھین تراوان تمہ انداز ون تاکہ اس ٹیمپریچر مارچس مز مینلی لاگان ات مارچس مز چونکہ یہ ٹیمپریچر اپ ڈاؤن گژھان تمہ خاطر اس ایلکاتھین لگاوان ات ٹیمپریچر تھاوان ات کانسٹنٹ برقرار تھاوان ٹیمپریچر اخ تھرو تمہ حساب کران ریز بیٚیہِ کران پالی ہاؤس ریز بیٚیہِ بیاکھ چیز پیوند کٲری کران تُہۍ اگر وٕچھان ٲسِو باغات ییٚتہِ چھِ ہارٹیکلچر تر مز تھی مینلی وچان تر مز پیوند سہ ارب پیوند آسان مگر اس تلہٕ کُل آسان یتھ پیوند کران تر روٹ گرافٹ ونان مولس چونکہ اس گوشو ایرامی ویرائٹی اس زیادہ پہنت یہ استعمال کران وجہ کیا یت من چونکہ اس فروٹ ووٹ ضرورت کی اس ضرورت پن یہ سون کیوم کھیے ڈاکٹر صاحب اس ونتو چونکہ اس تل کل تہد اخ کتل ژھوٹ تی گژھان تو بیٚیہِ زن پنہ ؤتھرٕے عام یم سٹھاہ بٔڑۍ آسان یہُنٛد کلر یہُنٛد سائز آسان واریاہ بوٚڑ تو اس ونتو تُہۍ یُس زن عام تُلۍ کُلۍ چھِ آسان اسہِ سانہِ یتھ وادی اندر خاص کیا کتھ چھِ ییٚمہِ تُلہٕ کُلِچ
وچو گونی صٲب تُہۍ چوٗنٛکہِ تُہۍ اگر آز پتہٕ برٛونٛہہ 30-40 ؤری أسۍ گژھو تِمن دۄہن اوس تیُتھ سسٹم کہِ أسۍ ٲسۍ کُلٮ۪ن پیوان کھسُن تبرٕ ہٮ۪تھ پتہٕ اوس پیوان پن ژٹُن تتھ منٛز اوس کُنہِ ساتہٕ مُشکِلات کانٛہہ اوس ؤسۍ پیوان تتھ منٛز اوس خطرٕ تہِ روزان چوٗنٛکہِ سُہ چیٖز کوٚر اَسہِ ختم حظ وٕنکٮ۪نس اَسہِ یہِ گوشو ایرامی یُس یہِ سٲنۍ پلانٹیشن چھِ یہِ چھِ أسۍ دۄیو طٔریٖقو أسۍ مینٹین کران یا چھُ یہِ ٹال ٹایپس پٮ۪ٹھ آسان 5-6 فُٹ نتہٕ چھُ یہِ 2.5 فُٹ 3 فُٹ آسان ڈوارف ٹایپس پٮ۪ٹھ چوٗنٛکہِ یُس یہِ سیریکلچر چھُ یتھ منٛز چھُ أسۍ تمام فیملی لیبر اِنوالو کران اگر سٲنۍ مرد دۄہس کُنہِ باقٕے کامہِ وامہِ گژھان چھِ سٲنۍ زٔنۍ چھِ گرس منٛز آسان بچہِ چھُ گرس منٛز آسان تِمن چھِ بڑٕ آسٲیِش گژھان یتھ چھُ سہل پن والُن یتھ کُلِس گژھان حظ چوٗنٛکہِ سیریکلچر یُس بیٚیہِ چھُ سایز تہِ بوٚڑ بیٚیہِ چھُ پنہٕ ؤتھرس سایز تہِ بوٚڑ حظ مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈٮ۪تھٕے گونی صٲب کہِ چوٗنٛکہِ ہارٹیکلچرس منٛز اگر فروٗٹ اینڈ پروڈکٹ چھُ اَسہِ تہِ چھُ لیٖف اینڈ پروڈکٹ بِلکُل صحیح یُس یہِ لیٖف سون چھُنہٕ حظ ییٚلہِ یہِ واریاہ امیُک یہِ آسان چھُ بوٚڑ یہِ سرفیس امیُک اتھ چھُ اکھ ٹایم تہِ نیران بیٚیہِ چھُ یہِ کم تہِ اَسہِ استعمال گژھان ایز کمپیٲرڈ یُس اَسہِ پرٛون تِم تُلہٕ کُلۍ یتھ لۄکُٹ پن آسان یِم اَسہِ رٮ۪وایتی تُلہٕ کُلۍ ییٚتہِ لوکل ویرایٹی چھِ تمہِ کھۄتہٕ چھُ یہِ بہتر یہِ سون حظ یُس ڈاکٹر صٲب وٕچھو زن یِم کیٚمۍ آسان چھِ یِم گۄژٕ آسان چھِ تِمن چھُ تُہۍ یہِ کھٮ۪ن دِوان اَکہِ قٕسمُک پن تہٕ یہِ پن کر چھُو تُہۍ ڈسٹربیوٗٹ کران تہٕ بیٚیہِ کۭتیاہ کرم کش چھِ وابستہٕ یتھ تُہنٛدِس یتھ فارمس سۭتۍ یا تُہنٛدِس یتھ سیٖڈ سٹیشنس سۭتۍ وٕچھ حظ نارملی چھُ عام طور أسۍ زیادٕ پہنس یُس یہِ سِلک ؤرم سیٖڈ أسۍ یہِ چھِ أسۍ اپریل اینڈنگ یا 1 مے چوٗنٛکہِ یہِ چھُ وُنہِ ہیوٚتُن سیٖزن شروٗع گژھُن چوٗنٛکہِ یہِ چھُ تُہۍ چھُو وٕچھان کٔشیٖرِ ہُنٛد کلایمیٹ کمہِ طریٖقُک بِلکُل اتھ منٛز چھِ اَسہِ 2-3 چیٖز ضروٗرت مثلاً اَسہِ گژھِ ٹیمپریچر آسُن اتھ گژھِ اکھ مخصوٗص ٹیمپریچر اکھ چھُ 25-27 اتھ آس پاس نمی گژھِ اتھ مخصوٗص آسٕنۍ بیٚیہِ گژھِ اَسہِ یہِ معیٲری لیٖف آسُن بِلکُل چوٗنٛکہِ یُس یہِ سیٖزن مے یا اینڈنگ اپریل چھُ یتھ منٛز چھِ أسۍ یہِ سیٖڈ انان حظ یہِ سیٖڈ چھِ أسۍ کران زٮ۪وراوان پتہٕ پننٮ۪ن سٹیشنن منٛز لگ بگ 10-12 مے تامتھ چھِ اتھ ہیچنگ گژھان یِم کیٚمۍ چھِ امہِ منٛز یِمو ٹھوٗلہٕ منٛز نیران پتہٕ چھِ أسۍ یِہنٛز رینِنگ سٹاٹ کران اتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ پن گژھان سٹاٹ یِمن اَسہِ تراوُن یِمن 60 ساسن کُلٮ۪ن منٛز اگر أسۍ پانس یتھ سٹیشنس منٛز کُلِس 10 ساس لگان یِہُنٛد پن اَسہِ ضروٗرت لگان یُس اَسہِ پانس خرٕچ یِم أسۍ باقٕے کُلۍ بچان چھِ یتھ چھُ آس پاس علاقہٕ یتھ حظ چھُ یتھ اکھ زوٗن اکھ یتھ أسۍ پٹن ونان بِلکُل پٹن علاقس منٛز یِم سٲنۍ کِلم کش حضرات چھِ یُس تِمن پانس نِش پن موٗجوٗد آسان چھُ چوٗنٛکہِ سُہ استعمال کٔرِتھ ییٚلہِ تِم شاٹ گژھان چھِ لیٖفٕکۍ تِم چھِ یتھ سٲنِس سٹیشنس پٮ۪ٹھ یِوان تتھ چھِ آسان یِم اَسہِ تتیُک زوٗنل آفیسر آسان چھُ تِمن نِش چھُ باضٲبطہٕ اکھ لسٹ اکھ رجسٹریشن آسان سِلک ؤرمِین تِم چھِ کران تِمن سۭتۍ چھُ تال میل تِمن اَسہِ سۭتۍ آسان پتہٕ چھِ أسۍ تِمن کِلم کشن یہِ فری آف کاسٹ یہِ پن دِوان ییٚمہِ سٹیشنہٕ پٮ۪ٹھ حظ تاکہِ تِمن گژھِ نہٕ کانٛہہ دِقت تِم ہٮ۪کن پنُن پیداوار یہِ کٔمۍ چھِ تِم ٹھیٖک پٲٹھۍ ہٮ۪کان رٔچھِتھ یِتھ پٲٹھۍ تِہنٛدِس پیداوارس منٛز کالِٹیٹِولی تہِ کانٹِٹیٹِولی تہِ اضافہٕ گژھان چھُ تاکہِ تِمن چھُ پگاہ مارکیٹس منٛز اتھ بہتر پونٛسہٕ یِوان تہٕ اَسہِ ؤنۍتو چوٗنٛکہِ یہِ چھا ؤسیع ریٖز نرسری چھےٚ یہِ تہٕ اَسہِ ؤنۍتو منیج کِتھ پٲٹھۍ چھُ یِوان کَتہِ بیٚیہِ چھا ؤری پتہٕ ؤری تُہۍ کُلٮ۪ن ہُنٛد تعداد یتھ منٛز ہُرراوان بِلکُل یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚن مےٚ کہِ 60 ساس کُلۍ چھِ تِم ییٚتہِ فِکسٕڈ وٕنکٮ۪س یِم تُہۍ وٕچھان حظ اَمہِ علاوٕ چھِ أسۍ فی ؤری حظ یِہُس کٔرۍ اَسہِ کٲم ییٚتہِ منٛز کٔڑۍ اَسہِ 25 ساس کُلۍ حظ یِم اَسہِ علاقس منٛز تقسیٖم کٔرِتھ تتھ منٛز دِتۍ اَسہِ 9 ساس کُلۍ حظ ڈسٹرک رامبنس جوٚم پرووینسس 2 ساس کُلۍ دِتۍ اَسہِ ڈسٹرک اُدھمپورس 9.5 ساس کُلۍ دِتۍ اَسہِ ڈسٹرک بارہمولاہس تہٕ باقٕے 4.5 ساس کُلۍ لٔگۍ اَسہِ یتھ پننِس سٹیشنس بیٚیہِ چھُ اَسہِ ٹارہاما حظ اکھ سیٖڈ سٹیشن تتھ منٛز فی ؤری یِہُس تہِ چھِ اَسہِ کٔرمٕژ کٲم اَسہِ چھِ 50 ساس کٹنگٕس پالی ہاوسس منٛز لاجمژ بلیک ایلکاتیٖنس منٛز چھِ 35 ساس کٹنگ لاجمژ بیٚیہِ چھِ روٗٹ گرافٹس 10-15 ساس لگ بگ چھُ اَسہِ 1,00,000 کُلۍ یِہُس پلانٹ کوٚرمُت چوٗنٛکہِ یِم کُلۍ یُس چھُ یِمن چھُ یِہُس فسٹ یِیر یِم کُلۍ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ پتہٕ یتھ روزان بیٚکِس ؤرِیس تھاووکھ أسۍ بیٚیہِ یِم یتھ نرسری منٛز تتھ ؤرِیس تراوو أسۍ کھاد اتھ مینٹیننس وغیرہ باقٕے چیٖز یتھ لگہِ سُہ کرو تاکہِ یہِ کُل سون ییٚلہِ ڈیولپ گژھِ یہِ اصٕل گژھان چھُ 3مہِ ؤری مارچس منٛز چھِ أسۍ یہِ کُل تقسیٖم کران چوٗنٛکہِ یہِ اَسہِ ڈپارٹمنٹن الاٹمنٹ آسہِ بٕتھِ کٔرمٕژ یتھ جایہِ چاہے جموں پرووینس آسہِ چاہے کشمیٖر پرووینس آسہِ یتھ جایہِ ضروٗرت آسہِ کُلٮ۪ن ہٕنٛز أسۍ چھِ تَمے مُطابق اَسہِ الاٹمنٹ یِوان پتہٕ چھِ أسۍ تتھ علاقس یِم کُلۍ حظ سپلاے کران تہٕ ڈاکٹر صٲب ٲخرس پٮ۪ٹھ کۄس میسیج کۄس اہم کتھ چھو تُہۍ ییٚمہِ سانہِ پروگرام کہِ حوالہٕ تِمن کِرم کش دوستن ونٕنۍ یژھان یِم یتھ کارس سۭتۍ وابستہٕ چھِ چوٗنٛکہِ تُہۍ وٕچھِو یُس یہِ کِلم کشی ہُنٛد کار چھُنہٕ حظ یہِ حظ چھُ اکھ کیش کراپ اکھ بِلکُل یہِ چھُ کیش کراپ گونی صٲب ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِم کِلم کشہِ گۄژٕ تیار کران چھِ ییٚتہِ چھُ مارکیٹ لگان چوٗنٛکہِ اگر تُہۍ ہارٹیکلچرس سۭتۍ موازن کٔرِو تُہۍ وٕچھِو اَسہِ چھُ پیوان دہلی کلکتہ وغیرہ باقین مارکیٹن منٛز یہِ سون میوٕ حظ واتناوُن گرا چھُ روڈ آسان بنٛد گرا چھُ اکھ مسلہٕ آسان گرا چھُ بیاکھ مسلہٕ آسان مگر چوٗنٛکہِ یہِ چھُ ٹوٹلی مُختٔلِف نوعیتُک یہِ ڈپارٹمنٹ أسۍ چھِ کران اکھ چیٖز کٲم أسۍ چھِ بایرسٕے یوٗرۍ حظ انان پرٛٮ۪تھ کُنہِ ڈسٹرک ہیڈ کوارٹرس پٮ۪ٹھ چاہے جموں آسہِ چاہے کشمیٖر آسہِ ڈسٹرک ہیڈ کوارٹرن پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ یہِ کِلم کش سون تہٕ بیٚیہِ نیبرِم باپٲرۍ ویسٹ بنگال پٮ۪ٹھ مینلی کرناٹکا باقٕے جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ یِم سٲنۍ ییٚتہِ لوکل کینٛہہ بایٲرٕس حظ سیٖلِنگ ریٖلِنگ یوٗنٹ وٲلۍ چھِ تِم چھِ أسۍ انان یُس یہِ سون کِلم کش تہٕ بیٚیہِ یُس یہِ آسان چھُ یُس یہِ ہٮ۪نہٕ وول آسان چھُ یِم چھِ أسۍ أکسٕے جایہِ واتناوان تاکہِ یہِ چھُ اتھ منٛز چھِ کانٛہہ درمیان دٲری یہِ چھُ ڈایریکٹلی أمِس پنُن کٕنان بیٚیہِ اگر تُہۍ وٕچھِو گونی صٲب
چونکہ اگر تُہۍ وٕچھِو پرُس آسہِ اَسہِ وٕچھمُت کہِ یَتھ میوَس تھوڑا ریٹ گٔے واریاہ ڈاوُن مگر اگر پرُس گوٚو 1200 1400 1500 1700 رۄپیہِ تہِ چھُ گۄژٕ کِلوٗ گژھان کار چھُ 20 یا 50 دۄہن ہُنٛد یا 3 دۄہن ہُنٛد ہاڈلی تِمن 3 دۄہن منٛز تہِ چھِ 10 15 دۄہن أسۍ گۄڈٕ کران یہِ پانسٕے نِش تَمہِ پتہٕ چھِ یہِ زٔمیٖندارس سپلاے کران تَتھ بیٚیہِ ادوِیات باقٕے چیٖز وغیرہ سُہ تہِ چھُ ڈپارٹمنٹ فری آف کاسٹ کران یتھ چھِ انپُٹ واریاہ حظ کم ایز کمپیئر ٹو ہارٹیکلچر یا باقٕے یِم ایلائڈ سیکٹرس امیِکۍ چھِ. بہرحال فاروق احمد ڈار صٲب أسۍ کرو تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تۄہہِ دِژوٕ سٮ۪ٹھاہ مُفیٖد تہٕ اہم زانکٲری یۄس زن تہِ یُس تُہُنٛد یہِ فارم چھُ کِتھ پٲٹھۍ چھُ امیُک مینیجمنٹ تُہۍ کران تہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُو تُہۍ نَیہِ نَیہِ ویرایٹی ہٕنٛدۍ یِم زن تُلکُل چھِ تِم چھِو تُہۍ وۄپداوان اَمہِ اہم زانکٲری باپتھ بیٚیہِ اَکہِ لٹہِ تُہُنٛد شُکریہ. ناظرین پروگرام کریشی درشن چھِ جٲری گۄڈٕ چھِ پیش زانکٲری وقفہٕ. मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर फलों, सब्जियों, सुगंधित फूलों और बागवानी से जुड़े और कई फसलों के सामग्री विकास के लिए केंद्र प्रायोजित या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी. इस मिशन के तहत भारत सरकार राज्यों को इस शोबे से जुड़े विकास कार्यक्रमों के लिए 7% और नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन क्षेत्रों के लिए 90% तक का योगदान देती है. इस मिशन के तहत उम्मीदवार किसान, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, नर्सरीज, प्लांटिंग मटेरियल, पॉली हाउसेज, ग्रीन हाउसेज, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग यूनिट्स, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स, हॉर्टिकल्चर में इस्तेमाल होने वाली मशीनों, बी कीपिंग, सीए स्टोर्स वगैरह पर माली इमदाद हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा इस मिशन में हॉर्टिकल्चर से जुड़े किसानों, एग्रीप्रेन्योर्स की मुफ्त तरबियत भी की जाती है. लोन लेने की सूरत में किसान एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से 3% ब्याज माफी का लाभ भी ले सकते हैं. जम्मू कश्मीर यूटी में पिछले 4 सालों में इस स्कीम के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पे 128 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसका लाभ यहाँ के हजारों किसानों को हुआ है. इसके नतीजे में लगभग 9,000 इजाफी हेक्टेयर जमीन को हॉर्टिकल्चर की फसलों की काश्त में लाया गया है. 90 से ज्यादा नर्सरीज कायम हुई हैं. 8,260 लोगों को फार्म मैकेनाइजेशन में सब्सिडाइज रेट्स पर ट्रैक्टर्स, टिलर्स वगैरह वागुजार किए गए हैं. इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए आप हॉर्टिकल्चर के नजदीकी दफ्तर जाएं या www.midh.gov.in पर जाएं और इस स्कीम के बारे में और जानकारी हासिल करके अप्लाई करें. Issued in public interest by Agriculture Production Department, Government of Jammu and Kashmir. नाजरीन तीर सन्नत छ सठा प्रेन सन्नत यम पे लुक पन रोजगार छ हासिल करान. तीरों पे इस वूल करान हासिल तो अत सत माज त करान हासिल. यम मैशियत बढ़ावनस मज अख अहम रोल अदा छ करान. कशीर मज लगभग 10 लाख फैमिली अत सन्नत सत वाबस्त मगर 60% मटन छ कशीर मज इम्पोर्ट गसान यम सत अंदाज हेको लगवित अत सन्नतस कजा डिमांड तो कोता स्कोप छ. कुम कुम एहतियाती तदाबीर छ एस यहंद रख रखाव खतर करिन लाजमी. पेश छ अख सेगमेंट वलियो छो. कशीर छ कुदरतन हर रंग माला माल करमस तिकाज मुतदिल आबो हवा आसनस सत पथकल पे जब रचन यवान मगर नविस तरक्की याफ्त दौरस मज लोग अत नो जू जत. गामन गुठन मज आय शीव फार्म बनावन. मुल्क नेबर आय मयरी जर्चल ब्रीड अन्नावन यम सत अत कारस सत वाबस्त लोकन बेशुमार फायदे वोत. चूंकि कशीर छ प्रथ विज मार्च जरूरत आसान. अमिक दारमदार ओस सिर्फ निबर पे अनन वालन तीरन पे आसान मगर सरकार की तरफ आय सन कुमिल बय जनियाब करना. शीव फार्मिंग कुन आय रगिब करना. शीव फार्म त्रावन खतर छु सरकार की तरफ लोन फराहम करने यवान यत वरिया कम सूद दुन छु पेवान. सती छ अत माकूल सब्सिडी ते आसान. बे छु महकमे पशुपालन की तरफ आला किस्मन हुंद ब्रीड ते दिन यवान. यम छिर सठा कम वक्तस मज 30 पे 35 किलो गसान यत बादरस मज जान पोंस टूक यवान छु. सन नौजवान दोस खास पट यम पढ़ित लिखित बेरोजगार आसान तिमन पज पनुन रोजगार पान पैदा करित खुद कफील बनन. चूंकि मरकजी सरकार की तरफ हथ बजय कारआमद स्कीम दस्याब. मुदा तो मकसद युत आसान जी बेरोजगार नौजवान गोस
بال بچھ لاگن شیپ یونٹ تراؤن خاطر واریاہن کتن ہند خیال تھاون تیرن ویکسین کرن معیاری گاسہ دن ماہر ڈاکٹر صبن اتھ معائنہ کرناون اکس تیرس ٲسس سنن اچھن وچھن پھل چھا کھیوان پکان چھا ٹھیک تو کم سات کیا امس دن تیرس یودوے اصل پٲٹھۍ دیکھ بھال سپدِ تیلی ہیکہِ یہ صحت مند بنتھ یمس بازرس مز جان پونس ٹوک یہ ناظرین پروگرام کرشی درشن چھ جاری گوڈ چھ پیش زانکاری وقفہ ہم نے فصل بیمہ یوجنا کو ادھک پربھاوی بنایا اس کے دائرے میں زیادہ کسانوں کو لائے نہیں ہے ڈر نہیں فکر ملی ہمیں نئی ڈگر فصل کا کروا کے بیمہ کسان کی چنتا کو چھینا ہوا سرکشت کل سرکشت فصل نشچنت کسان فصل بیمہ سب کا سمادھان سرکشت فصل نشچنت کسان فصل بیمہ سب کا سمادھان پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کو فصلوں کے قدرتی جوخموں سے ہونے والے نقصانوں سے کسانوں کو بچانے کے لیے 2016 میں لانچ کیا گیا تھا۔ اس یوجنا کا مقصد کسانوں کو ایک آسان اور سستے پریمیم ڈھانچے کے ذریعے وتیہ سرکشا پردان کرنا ہے۔ فصل بیمہ کے لیے کسانوں کو خریف فصلوں جیسے دھان اور مکی پر کل پریمیم کا صرف 2%، گیہوں اور تل جیسے ربی فصلوں پر 1.5% ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس اسکیم کے اہم ادیشوں میں فصلوں کے نقصان کی صورت میں کسانوں کو آرتھک مدد دینا، کسانوں کی آمدنی کو ستھر یا سٹیبلائز کرانا، کرشی چھیتر میں انوویٹو طریقوں کو اپنانا اور ترقی اور سکاراتمک کمپٹیشن کو بڑھاوا دینا شامل ہے۔ 2020 میں کسانوں کے لیے اس اسکیم کو اور لابھکاری بنانے کے لیے اس اسکیم کی آپریشنل گائیڈ لائنز کو نیا روپ دیا گیا۔ اب تک جموں کشمیر یوٹی کے صرف 4 ضلعوں میں لاگو کی جا رہی اس یوجنا کو خریف 2023 سے جموں کشمیر کے سبھی ضلعوں میں لاگو کیا جائے گا۔ اس یوجنا کو اب KCC یا لون لینے والے کسانوں کے سہت سبھی کسانوں کے لیے ویکلپک یا آپشنل بنایا گیا ہے۔ اسکیل آف فائنانس کو پریمیم آدھارت کیا گیا ہے۔ اب تک اس یوجنا سے جموں کشمیر کے 4 ضلعوں کے 93,000 کسانوں کو لابھ ہوا ہے اور کل 94 کروڑ روپے کے کلیم سیٹل بھی ہوئے ہیں۔ پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کا پازیٹیو امپیکٹ اسپشٹ اور صاف ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جموں کشمیر کے زیادہ سے زیادہ کسان اس سرکشا کوچ کا فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ ایک کسان ہیں اور اس یوجنا کے تحت نوٹیفائڈ فصلیں اگا رہے ہیں تو آج ہی اپنے نزدیکی ایگریکلچر آفس یا بینک سے رابطہ قائم کریں اور اس اسکیم کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین مشروم صنعت ہے ہز اخ اہم صنعت تو محکمہ ایگریکلچر ات صنعتس وتبو دن خاطر کوشش کران تاکہ زیادہ کھت زیادہ نوجوان گھن ات صنعتس کن راغب کم مراد محکم کی طرف دن یوان کرشی درشن کس ٹیمس ست کت کران کیا ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر پٹن ونان ولو وچھو۔ ناظرین آج سے بارہمولہ کس وسن علاقس مز یہ کرشی درشن ٹیم آج یور آمت تو یہ زانو تر صنعت ست سانس پتوار پہ یس مزن تمہ سات درینٹ گسان یم سات وزمل یا گگرائی گسان تمہ سات سن ہیڈر نیران سان بازرن ہز زینت بنان تو سان دسترخان ہز رونق بنان تو مگر وقت ست یم سات جدید ٹیکنالوجی آئی تو ڈپارٹمنٹ کی نئی نئی ٹیکنیکس آئی برو کنت تو یہ بنو کیسن نوجوان ہند روزگار تو کیسن گھرن ہند ذریعہ معاش تو یم صنعت ست کوتاہ فائدہ ونکس سنس نوجوانس تو سانس سوسائٹی واتان
تو امیک کس کن سد اسباب کس کن یہ بروئی کار ان تو ام خاطر اس یمیک ماہر ملک صاحب یمن سی زانو کیا یہ پروگرام تو کس کن یہ بروئی کار انان. جناب یہ مشروم یونٹ دِوان مشروم ڈیولپمنٹ آفیسر ات الگ اخ ونگ اخ سی سپانسر کران تر مز أکِس کٔمِل بٲیِس دِوان 15,000 رۄپیہِ تٔمِس دِوان سبسڈی تو باقی کمپوننٹ سہ پن تراان لگ بھگ 20-30,000 35,000 رۄپیہِ گژھان خرچ أکِس یونٹس مز دِوان 7 بیگ أکِس بیگس مز 3 کلو 3-3.5 کلو پایل یُس تُہۍ وٕنکٮ۪نس وٕچھان چھِو یتھ تِم پایلہٕ اتھ چھِ دِوان أسۍ چھِ أمِس اسسٹنس کران اکھ چھِس دِوان یہِ پایل 3-3.5 کلو بیٚیہِ چھِ سۭتۍ سۭتۍ اتھ منٛز سپاننگ چھُ آسان سۄ چھِ أسۍ پانے أمِس کران بیٚیہِ وقتہٕ وقتہٕ اگر اتھ منٛز کینٛہہ پرابلم آسہِ تتھ چھِ أسۍ گایڈنس کران بیٚیہِ چھِ أمِس اَسہِ چھُ آفیسر امہِ خٲطرٕ الگ تھوٚمُت امہِ خٲطرٕ ڈِزِگنیٹ یُس وٕچھان چھُ أمِس چھا یہِ پایل برابر یتھ منٛز أمۍ یوٗنٹ لوگمُت چھُ اتھ چھا ٹیمپریچر أمِس پوٗرٕ مینٹین سُہ چھُ وِزِ وٕچھان تاکہِ اتھ گژھِ آسُن 20 to 25 ڈگری گژھِ ونو سُہ ٹیمپریچر اگر امہِ کم گوٚو تمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ ہیٖٹنگ سسٹم أمِس ونان ہیٖٹنگ سسٹم تھاو ژٕ ییٚتٮ۪تھ تاکہِ یہِ گژھِ نہٕ کم گژھُن کہِ یوٚتانۍ اَسہِ امہِ منٛز یہِ فروٗٹ نیرِ وۄنۍ اگر وٕچھو یہِ کوتاہ فٲیدٕ چھُ اَسہِ دِوان جناب یتھ چھُنہٕ تیوٗت چھُنہٕ یتھ لیبر کمپوننٹ چھُنہٕ یتھ سُہ کینٛہہ یتھ چھُ لیبر کمپوننٹ یُتُے یوت اتھ چھُ اَسہِ 2-3 دۄہہِ آب دیُن تھوڑا بہت سپرے ہیوٗ کرُن تاکہِ یہِ روزِ تر یۄس تہِ پایل چھِ یہِ روزِ تر ٹیمپریچر تھاوُن 20 to 25 ڈگری تاکہِ امہِ منٛز کھسن یِم یتھ أسۍ ونان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ ہیڈر تہِ کھسن یتھ یہِ چھُ دِوان پتہٕ اَسہِ اکھ یوٗنٹ کوٚر اَسہِ مےٚ گۄڈٕنیتھٕے عرض یہِ چھُ آسان 100 بیگن پٮ۪ٹھ مُشتمل یہِ چھُ دِوان اَسہِ 200 پٮ۪ٹھٕ 300 کلو یا ونان چھِ 3 کوینٹل یتھ أسۍ ونو دِوان چھُ اَسہِ اکھ کراپ یہِ اَسہِ یِہوے چھُ اَسہِ دِوان 3 پھِرِ کراپ اتھ چھِ لگان بالکل جناب اتھ چھِ لگان اَسہِ 3 رٮ۪تھ 3 رٮ۪تن منٛز چھُ سورُے اَسہِ ہارویسٹ گژھان اگر أسۍ وٕچھو وۄنۍ بازرٕچ ریٹس چھُ 200 to 300 رۄپیہِ چھُ گژھان اَسہِ 1 کلو گوٚو اکھ زٔمیٖندار بوے چھُ نہ محنت تِم زیادٕ کرنہٕ پتہٕ 30 to 35 ساس رۄپیہِ چھُ یہِ زینان أکِس یوٗنٹس منٛز گوٚو اتھ منٛز چھِ أسۍ زیادٕ کر سانہِ یِم ماجہِ کورِ تِم چھِ أسۍ اصل پٲٹھۍ ہٮ۪کان کٔرِتھ گرِ چھِ اکھ پنٕنۍ کٲم تہِ کران بیٚیہِ چھِ اکھ تہٕ یتھ سۭتۍ تہِ کران گوٚو تِمن چھنہٕ تِمن یُس تہِ امیُک ریونیو تِمن چھُ آرام سان یِوان پرابلم چھنہٕ تِمن گژھان کِہیٖنۍ بالکل یُس اتھ سرکار چھِ دِوان اتھ کوتاہ چھِ دِوان یہِ سبسڈی أسۍ چھِ دِوان اتھ 15,000 سبسڈی جناب 15,000 منٛز کوٚر اَسہِ گۄڈٕنیتھ أسۍ چھِ یِمن یۄس تہِ پایل چھِ اتھ منٛز پایل گوٚو یتھ پٮ۪ٹھ یِم بنان چھِ بیٚیہِ یۄس یہِ سپاننگ چھِ یہِ تہِ چھِ أسۍ سورُے کران پرووایڈ أمِس بالکل باقٕے ٹیکنِکل نو ہاو یُس تہِ أمِس وِزِ آسہِ کینٛہہ تہِ ضوٚرتھ کانٛہہ پرابلم سُہ چھُ أمِس سۭتۍ سۭتی روزان تاکہِ أمِس گژھِ بمپر کراپ تہِ نیرُن أکِس پایلہِ منٛز چھِ اَسہِ نیران 3 کلو 2 to 3 کلو چھِ نیران اَسہِ أکِس بیگہٕ منٛز أکِس بیگس منٛز چھِ اَسہِ آسان 2 to 3 کلو چھِ اَسہِ نیران اَتھ منٛز گوٚو 3 لگ بگ چھِ یِم 3 کوینٹل چھِ یِم سمان اَسہِ أکِس یوٗنٹس منٛز گوٚو 3 کوینٹل گوٚو لگ بگ یِم چھِ 30-40 ساس 50 ساس چھِ یِم نیران اکھ کراپ یِہوے چھِ ہٮ۪کان أمِس 3 کراپ نیٖرِتھ گوٚو کم سے کم آن دِ ہول اگر أسۍ وٕچھو یِم چھِ 70 to 60 ساس رۄپیہِ چھِ اتھ زینان أکِس اتھ یوٗنٹس پٮ۪ٹھ أکِس یوٗنٹس پٮ۪ٹھ سٲنۍ گُزٲرِش چھِ یِمن نوجوانن تہِ اگر یِم اتھ سۭتۍ کرن تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ واریاہ بیسٹ کم سے کم أسۍ ونو نہٕ کینٛہہ 50 ساس زینہِ سُہ رٮ۪تس 60 ساس زینہِ رٮ۪تس کم سے کم 20-25 ساس ہٮ۪کہِ آرام سان زیٖنِتھ بیٚیہِ بچہِ تٔمِس ٹایم تہِ یہِ چھُ یِوان تتھ ٹایمس منٛز کرنہٕ یہِ چھُ یتھ أسۍ ونان ریسٹ ٹایمس منٛز یتھ چھُنہٕ دۄہے أتھۍ سۭتۍ روزُن کینٛہہ صبحٲے دیُت اَسہِ یتھ آبہٕ لو پتہٕ تروو أتی شامس وٕچھ اَسہِ ما چھُ کانٛہہ تھوڑا بہت ڈراے گوٚمُت اگر باسیو ڈراے چھُ گوٚمُت تمہِ ساتہٕ ہٮ۪کوس بیٚیہِ آبہٕ لوا کٔرِتھ سپرے معموٗلی یتھ أسۍ ہاڈلی 5 منٹ چھِ لگان 5 to 10 منٹ گوٚو یتھ چھُنہٕ تیوٗت لیبر کمپوننٹ کٲم تہِ چھِ آسان تیٖژ کینٛہہ محنت تہِ نہٕ زیادٕ کینٛہہ تہٕ پروڈکشن چھُس اصل ساروی کھۄتہٕ بیسٹ یوٗنٹ بیسٹ سکیٖم یۄس یتھ مشروٗمس منٛز یتھ منٛز چھِ اَسہِ وٕنکیٚنس سب ڈِوجن پٹنس منٛز چلان اَسہِ 64 یوٗنٹ چھِ اَسہِ وٕنکیٚنس یِم اَسہِ وٕنکیٚس ایکٹِو چھِ یتھ سب ڈِوجن پٹنس منٛز بالکل حظ بالکل سٲری چھِ مطمعین وٕنکیٚنس چوٗنٛکہِ پرُس ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ڈیمانسٹریشن لیولہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ کران تمہِ ساتہٕ اوس اَسہِ زٔمیٖندار پننہِ جایہِ سونچان خبر چھےٚ مےٚ ما گژھِ کینٛہہ پرابلم خۄداے سٕنٛدِ خوشنُے وٕنکیٚنس چھُ سُہ وقت اَسہِ چھُ وٕنکیٚنس لگ بگ فارمس 200-300 پکان اَسہِ تہِ حظ وٕنکیٚنس چھِ اَسہِ پایلہِ ہٕنٛز پرابلم گژھان یوٗت چھُ اَسہِ زٔمیٖن وٕنکیٚنس أسۍ فارمر روٗدمُت درٛوٚش مشروٗمس سۭتۍ چوٗنٛکہِ یوٗتاہ اَسہِ اورٕ ڈِمانڈ چھِ تیوٗت چھِنہٕ ہٮ۪کان أسۍ وٕنکیٚنس دِتھ کینٛہہ تمہِ پتہٕ چھُ ڈپارٹمنٹ آف ایگرِکلچر خاص کر ڈایریکٹر صٲبُن یُس اَسہِ معاونت یتھ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ چھُ کران تہٕ أسۍ چھِ ہٮ۪کان وٕنکیٚنس 64 یوٗنٹ چھُنہٕ جوک ونُن کینٛہہ أکِس زوٗنس یتھ سب ڈِوجنس منٛز بالکل انشاء اللہ أسۍ چھِ کران کوٗشش أسۍ کرو لگ بگ پرٛٮ۪تھ گرس منٛز گژھِ اَسہِ مشروٗم گژھُن انسٹال 2 یا 3 ؤرین منٛز یہِ چھےٚ سٲنۍ کوٗشش انشاء اللہ
ناظرین یم ملک صاحب ہیڈرس متعلق زانکاری دان سرکار کوشش پرت کان نوجوان گوس یتھ صنعت ست جڑن ات صنعت ست جڑن مقصد پرت کان نوجوان گوس پن روزگار پانے کماون اور ست ست گوس پانس ست بیکن لکن تہ روزگار دن. ناظرین سان کرشی درشن ٹیم ہنس وز وز یہ کوشش روزان کہ تہ تام وات صحیح زان تاکہ تھی سپدو مستفید تو مزید تہذ کت رائے یا مشور سنس پروگرامس متعلق سہ ہیکو تھی اس ای میل ذریعے سوزت. سن ای میل ddksrinagar@gmail.com تو بیاکھ ای میل ddksrinagar@yahoo.com. ات ست ووت سان پروگرامک وقان انشاءاللہ سپد آئین تہ ست بے ملاقات. ونکس دیو سان پور کرشی درشن ٹیم اجازت. بہو تھی تہ خدایس حوال.